Balmo rasta ka fuli be oye be ala fo ka ala barkada be kalo min kono Ok, ça tourne, action. Balmo rasta ka fuli be oye be ala fo ka ala barkada be kalo ba min kono ala ka kalo barka ala ka gardige ala ka heredi faso bema antu fumana ka une vidéo suku ke kabla parce que meeting ni émission ni voyage kama atumba to tambre tambulo ka video ke ngabi anana daka ni ala yi gardige la nyini mi ni chesri ala ka do ke ka nyini ala fe ni ala yi gardige ala akaka ka boy ni munu jera ka ke au ka a ni soja cloud ni nyonche ka aboya masikin ke ala yi ka nyongon son halibi dusula ka continuer sira to be nyafe. Collectif pour la défense de la République, cabinet 2014 AB, la Chamambora Kalama, Watimina Wulan Nofeni, Tumblara Garda Villa Kapo, Karachama, Punukuma ye Kanga Kelebron, Gaye Kambebe Hakilna Kelena, Ansira Kelenta, Watino Nana, Anyanyondo, téléphone, Facebook, Enregistrement. Ngambe bulambe akilna kelena be dola fasa kasura masikai foni be togonyina no wati nana akakan wa ko wati laje wati de bayira no ya soro jama min be kana ka boada akilna min bawla o sira de fana yaw ninga siraye o mirina de fana ninga miriye o lanyini de fana ninga lanyini ye wati de bayira hala tiki yerela ka kono mun kadaye est-ce que tien do wa abula be ka mun yini o dusu min bala est-ce que o dusu be ala wa parce que an chama be kule ko damne na gele ya folo be na doro chama babla comme nous on aime le dire sur les rasta le temps le dira le time will tell wakati de bena ira an yere la no ya soro mun man kono ni tien do anye sanfla laje kayala antara ansira nyogoma an kumana. Au damné, il y a 2 ans, d'autres m'ont fait. La biolou t'en fait. Quand d'autres m'ont là, quand tu es au boulot, on va faire ça, on va biolou bala, on va au boulot, on va faire ça, chi, on va pas cola. Il y a kurobaya, boulou dobe sa, dobe tuli, dobe bi. Nous avons bi, il y a des palo kata. C'est il y a boulou be bi. On debe tuli ka do dugula, il y a lili be palo la ka, il y a to sangorota. Au bebala, n'embêtez fait, embêté. Donc, de janvier, en Kouati sera ça. En Kou Jamana Jo, Chouga Mini Ombolo, ou de Boulo Here la Bay, Oyeka Bay Yininga, Yakila Mouye Fasoka, Iba Fakake Mouye, Iba Fakake Oye Chukoti, Mukoshi, Kana Den Kerefe, Moshi Kana Tu Yiningal Baliala, Kama Kala, Ko Setae, Kaka Barai ni Taboué. Beni Yiningali Kaka, Beni Fomiali Kaka, be hakilna ka ta faso jola note na fate démocratie la ka foko faso don de tay fangaye itaye fangaye nga fangala bokuma ki sente ala etate fangaye ango démocratie ka sigi a ketugo la komi a mirila miri boko fe tugo mi o de ba to ame here min ko affaire amse ko di amo ko anko nyemogota ani maraka miramin kan na mara Anka wuli depuis 6 ans ka carte nata ani ka kla ka don mara tuwa don de be no mandanye amba fe molika ke tugodi nambe mamita mara mimbe di uma o mara ka ke anga mirina ta marai ngam vunte di anko feble oh ankola ko ka benyininga isigorola awakilay mu yaw ko jikola lakana be chugodi awbara sirako be chugodi awka dugula kalanko be chugodi hakewla fasaleme kiribo na wa politique e munde awka jate kono yi seneko be chugodi dugolo ko be chugodi oh ango bekar fo au papier tira paiement le CDR le comité scientifique ni au Nyamugo Flé Bouakar Yalkoué qui est aussi le secrétaire administratif du CDR, questionnaire ni a Betira email mina allez de a Beti
wa beka jabi nana ale de ma comité fɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafina Afrique kɔnɔ ni o ye Ali Jawara Gabon CDR président an n'ale ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan a kɛra concertation don ye u ka papier cir'u ma u miirina ye mun ye bɛɛ y'a sɛbɛn k'a ci ka na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye tournée kɛ fan bɛɛ donc papier ninnu nana 1 mois et demi comité scientifique yi sigi k'a lajɛ kumakan fɛn nana ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dugukolo ko taniya ko kalan ko ji ko baara ko ani minnu bɛ kɔfɛ tungaladenw olu ka hakɛ an nana baro kɛ baroba 7 7 thématiques atelier 6 k'a bɛɛ kɛ marisi kalo tile 24 ana tile 25 an ko comité bɛɛ ma aw se ye ka mɔgɔ hakɛ min bila ka na aw y'o bila ka na aw ye miirina min fɔ a miirina an bɛna a kuma kɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka bɔ bɛɛ ta kalama ni miiri cayara o de bɛ wolo miiri ɲuman na comité minnu se kɛra mɔgɔ 10 ye olu y'o bila minnu se kɛra mɔgɔ 1 olu y'o bila minnu se kɛra mɔgɔ 2 olu y'o bila an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 80 sibiri marisi kalo tile 24 dimanche marisi kalo tile 25 Bamako kɔnɔ yan baro min sigira dugukolo kan baro min sigira lakana kan mun sigira kɛnɛya kan mun sigira hakɛw kan mun sigira kalan kan mun sigira baara kan mun sigira sirako kan mun sigira tungaladenw ka hakɛ kan dimanche bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ bɛ ne ka page kan en direct bamanankan na sɛnɛkɛlaw aw ye mun de miiri ko Mali sɛnɛ tiɲɛnen bɛ cogo di aw bolo n'a kɛra cogo di bɛɛ bɛ balo sɔrɔ olu y'o fɔ mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛya atelier la n'o da ma se ka don dugukolo ko la bɛɛ ye occasion sɔrɔ ka réagir atelier bɛɛ ka rapport kan k'o enrichir walima k'o amender a adapté tɔ salle bɛɛ ɲininkara jama bɛɛ y'a tɛgɛ kɔrɔta faute la an b'a fɛ wa an t'a fɛ baro 7 in a bɛɛ laban bɛɛ y'a adopté an wulila o kan an bɛɛ bɛnna an hakilina ye mun ye an b'a fɛ a ka kɛ mun ye an bɛnn'o kan an kɛra ka bɛn mun wɛrɛ kan tuguni ko ni anw bolo Mali tiɲɛnen bɛ nin hakɛ de la Mali tɛ se ka kɛ maliyɛnw sago ye ka hɛrɛ di maliyɛnw ma fo ni a marala tan ka wolo nin na ko jɔn de bɛ taga kɛ ɲɛmɔgɔ ye mun bɛ se ka nin miirina lawaleya an yɛrɛ bɛ se k'o kɛ wa o don y'a sɔrɔ dɔw tun bɔra kɔkan mɔgɔ dɔw ka natɔ olu depuis olu ka papier nati la u ko k'olu b'a fɛ Arasuba de ka kɛ candidat ye o papier nana ka di Yaliko ma u selen Bamako kɔnɔ yan u wulila fana jama t'u la u wasa walima maire 40 55 région o région maire 5 ani Bamako olu k'a fɔ k'u y'a signé campagne dɔgɔyalen million 100 par région 10 o kɔrɔ miliyari 1 est-ce que an bɛ miliyari 1 sɔrɔ en élection tɔ tun ye kalo wɔɔrɔ ye wagati mois de mars est-ce que miliyari 1 bɛ sɔrɔ CDR bolo wa an tora ten ko de don i kana don ko dɔ la ka taa bɔ ni tɔgɔ dɔ ye o ka sɔrɔ o ka wusa i ka don a la ka bɔ ni tɔgɔ dɔ ye hali kiraw sallallahu alaihi wasallam ala ka kira fɛn fɛn nalen kana diinɛ lafɔ a daminɛ u suruntura u nenina gabakurun kɛra k'u bɔ daji tir'u kan dusu ko a bɛ wuli wagati min n'u k'u bɛ kɛlɛ kɛ Jibirila b'u la f'u ye ko ala m'i labila fɔlɔ kɛlɛ kuma ma se o y'a to Mahamadu manto fɔlɔw walasa u kana kɛɲɛw dusu la ka ala sɔsɔ a k'u ma a ye bɔ a ye taa kalifa farafinw ka masakɛ kɔ ko bɛ n'a wagati don an ko hali n'a ka d'an ye CDR yɛrɛ ka candidat bɔ a wagati tɛ ɲinɛ ye fɔlɔ nous ne sommes pas des utopistes, nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes réalistes. Il y a jamana mara ka sɔrɔ i ma kɛ président ni mɔgɔ min ko n tɛ seli ka misiri kɔnɔ n'i ma kɛ alimami ye o bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ alimami place la sinon o tɛ ala ko la ni maa min ko n tɛ jamana dɛmɛ n'i ma kɛ président ye ou bien n tɛ tugu aw ka parti kɔ ni an ma kɛ président ye ou bien n tɛ tugu i kɔ n'i ma kɛ candidat ye n b'a tigi faamu mara kɛcogo ka ɲi nka n'o kɛra takun ye kun wɛrɛ tun b'a la mun tɛ fasoko ye jama ko minnu tun y'a fɔ ko Arasuba ka k'a ye u tilara k'a fɔ ko tiɲɛ la a ka di anw y'ale ka k'a ye
nga jama kumana u ye dalu mun bɔ a dalu ye tiɲɛ ye jama ka hɛrɛ de bɛ anw nin kan jamana ka hɛrɛ de b'an nin kan o kama an jɛra n'a ye Razbaj ka kandidaya an ma pɛrɛ a kama ɲina an b'a hakilina da o kɛra bɛnkan filanan ye yalikoyi an ma bɛn o kan ali o ma kɛ yan aw minnu tulo b'an na an ko ten sabanan ko ni an tɛ cɛ bɔ bilen est-ce que o kɔrɔ ye miirina min n'an bɛnna kan an ka jɛ a kɔ wa ko ayi dɛ ni an yɛrɛ tɛ se ka kɛ chauffeur ye an ka chauffeur dɔ ɲini nka an dontɔ i ka mobili kɔnɔ donkan b'a la dɛ an ko an bɛ don i ka mobili kɔnɔ n'an bɛ don i ka mobili kɔnɔ n'o ye parti an ka fara ɲɔgɔn kan anw b'a fɛ ka taa Segu anw b'a fɛ Mali ka taa yan de Mali ka taa nin cogo de la est-ce que e fana bɛ taa Segu wa est-ce que e fana bɛnnen bɛ Mali kan o taa cogo kan wa est-ce que e ni anw ka bali faamuyali Mali kan ani laɲini Mali kan est-ce que o ye kelen ye wa n'an ye ɲɔgɔn faamu o kan o ye bɛnkan fɔlɔ ye filanan anw tɛna cɛ bɔ an bɛnna k'an ka taa Segu fo ka chauffeur ɲini anw tɛna kɛ chauffeur ye e ka mɔgɔ min bɛna kɛ chauffeur ye permis b'a bolo wa a falen tɛ wa est-ce qu'il a les capacités intellectuelles physiques et morales ka se ka an conduit ka ɲɛ wa an ko oui parce que citoyen ni candidat cɛ a b'i ko contrat de transport passager b'a fɛ a bɛ taa yɔrɔ min a ka se chauffeur kɛ fana ka laɲini ye a ka dɛmɛ o taasira la an ko d'accord o ye bɛnkan filanan ye n'an ni bɛnna hakilina kan jɔn de bɛna kɛ cɛbɔ ye komi anw tɛ k'a ye bilen o cɛbɔ f'an ka da la k'o fana ye mɔgɔ ye sabanan anw tɛ k'a ye ka da kan hali ni mɔgɔ bɛ anw bolo ka se ka nin hakilina lawaleya est-ce que fanga bɛ anw na ka se ka maliyɛn bɛɛ lasɔrɔ bi bɛɛ ka se ka da anw na ka voter anw ye wa miliyari kelen tɛ anw bolo ka mobili louer ka taa se Kayi ka taa Kidal ka bafulu louer ka fɛnw bɛɛ kɛ le moyen logistique o t'an bolo est-ce que o moyen bɛ e bolo i ni an bɛɛ bɛ hakilina kelen min na cɛbɔ min b'i bolo ni o dɔnniya b'o la ka fɔ fɛn min ye anw jɛ k'an tɛgɛ bɔ cɛbɔya nɔfɛ est-ce que o moyen bɛ e bolo n'o b'a to an ka laɲini bɛ se ka sebaya sɔrɔ Mali ka mara n'o ye wa les moyens qui nous fait défaut est-ce que tu as ce moyen qui permette à ce que notre vision puisse triompher et que le pays soit dirigé suivant notre vision n'o tɛ n'a bɛɛ bɛ an yɛrɛ bolo an tɛ taa fara mɔgɔ kan ni moyen b'an bolo an yɛrɛ bɛ candidat bɔ an yɛrɛ n'i bɛ fara mɔgɔ kan i ka fara mɔgɔ kan o bɛ mun bolo mais ni e yɛrɛ ka girin ni maa min e bɛ taa fara o kan o ye tatiɲɛ de ye wa o ye duwawu de ye i bɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ min ni fɛn min t'i bolo n'o b'a bolo n'o tɛ i ka miirina tɛ se ka kɛ ka jamana mara o la i bɛ fara o kan an wulila ni saba de kan yalikoyi an ma wuli o kan hali an ma wuli o kan o kama ko maintenant an bɛ mɔgɔ b'i tɛgɛ bɔ cɛbɔya nɔfɛ mɔgɔ fila don dɔw ma kɛ président ye fɔlɔ dɔw ye président ye minnu ma k'a ye fɔlɔ i tɛ se k'a fɔ k'u tɛna se kɔrɔ e bɛ sini kibaruya dɔn ala kelen de b'o dɔn nka o kɔrɔ tɛ k'i kana siga o la o kɔrɔ tɛ k'i kana sɛgɛsɛgɛ walasa i kana fili sini an ko an bɛ négociation kɛ ni o bɛɛ ye ka sigi ka kuma filanan ye jɔn ye o ye mun ye président ye n'o b'a fɛ an ka danaya kura wɛrɛ d'a kan an ko est-ce que an n'o fana bɛ kuma wa ko ayi an ni Buwa tɛ kuma munna n'i ye mɔgɔ ci ko taa saga san n'a nana yanni ka ba sɔngɔ d'a ma i b'a ɲininka saga in kɛra cogo di yala an ka san 5 wɛrɛ d'ale ma an b'a ɲininka san 5 in kɛra cogo di o san 5 kɛra cogo min an yɛrɛ nana miiri k'a lajɛ o san 5 o ma wolo hɛrɛ la o kɛra jigilatigɛ ye o kɛra bɔnɛ ye ka taa Côte d'Ivoire Bouaka bila Espagne Bouaka bila Faransi Bouaka bila Suisse Bouaka bila Chicago Bouaka bila New York Bouaka bila Philadelphie Bouaka bila Atlanta Bouaka bila Chicago Bouaka bila délégué 480 bɛɛ jɛn'a ma k'an ni bɛɛ bɛ kuma fo Buwa an ma wuli o kan ka da ka Buwa juguya tɛ an faden tɛ an faden jugu tɛ an fa don an mɔkɛ don nka a ka san 5 in kɛra cogo min o t'a to an bɛ san wɛrɛ d'a ma minnu ma k'a ye fɔlɔ an n'o bɛɛ bɛ se ka kuma fo Buwa yalikoyi sigilen filɛ aw minnu tulo b'an na délégué 480 jɔn y'a fɔ salle kɔnɔ yan ko Buwa kelen tɛ dɛ k'a ye nin fana fara kan an n'o fana tɛ kuma a bɔra yan cɛ ma fɔ yanni k'u se salle kɔnɔ yan fɛn fɛn bɛ papier ci a bɛɛ b'an bolo cɛ si ka papier kɔnɔna tɛ yen mun y'a sɛbɛn ko Buwa ni nin
an tɛ discuter n'olu ye an wulila o kan an wulila o mun kan o de kɛra papier ba ye k'a ci bɛɛ ma ka fɔ an wulila mun kan est ce que sɛbɛnnikɛlaw y'a kɛ gafe ye a y'a lajɛ ni an wulila mun kan n'u ma dɔ fara a kan walima n'u ma dɔ bɔ a la a bɛ komi ni polisi y'i wele polisiso la ɲininkali fɛn fɛn b'i k'i kun u bɛ ɲininkali sɛbɛn i bɛ jaabi fɛn fɛn di o bɛɛ bɛ sɛbɛn n'a banna polisikɛ b'a kalan k'a ka ɲininkali kalan k'i ka jaabi kalan ko est ce que n ye mun fɔ o don wa i ye mun fɔ o don wa n'i ko awɔ fɛn kelen t'a tan t'a jɛ tan t'a kɛ i b'a signer comité fɛn fɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ ye jaabi bila ka na yalikoye ka adresse la CDR ka adresse la ko an wulila mun kan manifeste min sɛbɛnnen filɛ o de sɛbɛnna fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la an ye mun fɔ o de b'a kɔnɔ cɔyi dugu kelen o de CDR ko aw ma fɛn fara kan aw ma fɛn bɔ a la nka anw hakilina ye fɛn kura fila ye aw b'a lajɛ n'o bɛ se ka fara kan k'o ye jɔn ye Philadelphie tɛ wa proposition fila filanan ye mun ye ko ni mɔgɔw bɛ taa armée kɔnɔ ni baarakɛyɔrɔ la ko ka denmisɛnninw k'u ta danbeya ani hɔrɔnya ni tilennenya kan an k'u bɛ bonne gouvernance kɔnɔ déjà quand on parle de bonne gouvernance et de mérite o kɔrɔ de i ni mun man kan i n'o man kan a banna donc n'an wulila o kan hɔrɔnya la u ko fana an wulila mun fana kan o papier de filɛ an bɛ ala fo ka ala barikada o de papier présenté tɔ vidéo de filɛ a manifesti alamisa ani ni juma a dira politiki fɛn fɛn n'u y'u kana bɔ fanga ɲini nɔfɛ a cira bɛɛ ma an ka CDR Bamako taara da bɛɛ ma ni lettre ye k'a di ambassade fɛn fɛn da bɛ élection ko la Mali kɔnɔ k'a di ONG fɛn fɛn da bɛ élection na AMDH ni fɛnw k'a di candidat indépendant bɛɛ ma minnu y'u tɛgɛ labɔ fɔlɔ ani parti politiques a dira bɛɛ ka parti ma a dira candidat bɛɛ ma fo Buwana ka parti an wulila o de kan anw k'an ban ka fɛn kɛ jama bɛnna mun kan anw ye hɔrɔn de ye anw t'a tu k'a nɛmu anw ma mun fɔ faden jama tu la an tɛ bɔ k'an bɛ t'o kɛ n'i b'i yɛrɛ dɔgɔya i ma mun fɔ t'o kɛ i bɛ dɔgɔya jama fɛ n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ dɔgɔya i ye mun fɔ i ban k'o kɛ kɔfɛ i bɛ dɔgɔya jama fɛ o ye maa min ye n'i t'i yɛrɛ bonya wa n'i welela un mois et demi bɛɛ nana donc au papier de fila an bɛ ala fo ka barikada CDR jama projet in a dira bɛɛ ma lundi don an bɛ conférence kɛ Bamako k'a di journalistes fana bɛɛ ma Mali bɛɛ k'a dɔn an wulila sabanan naaninan laban min kan o ye k'a fɔ an bɛna négocier ni candidat minnu ye jɔn de b'a kɛ commission min tun sigilen bɛ jɛkulu min tun bɛ yen ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka hakɛ an'u bɛ balo cogo min o bɛ se ka don mara kɛ nɔnɔ cogoya la cogo di la commission de la diaspora aw bɛ taa n ka page kan olu de y'a recommandé u ka rapporteur tun ye ɲama berete olu de y'a fɔ ko komi anw bɛ Mali kɔ kan aw bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ mun dɔn kosɛbɛ Mali ko la anw t'a dɔn minnu ye candidat u caman dɔn ka tɛmɛ anw kan o kama an bɛ aw yamaruya aw Bamakokaw maliyɛnw aw ka jɛkulu sigi ka négocier ni candidat ye n'aw bɛnna mun kan anw bɛ tugu o kɔ a ma kɛ ten Yalikoye ale a ma kɛ ten e bɛ diaspora la dɛ ne bɛ diaspora bɛɛ bɛ wuli o de kan bɛɛ wulila o de kan o kɔfɛ diaspora réunion ba kɛ a don min ne ko tiɲɛ don a ye bonya da anw kan bonya bɛ manden bonya ma segin bɛ yen nka a ka di an ye n'an bɛna négociation daminɛ diaspora mɔgɔ kelen ka k'a kɔnɔ a ma kɛ ten a kɛra tan u k'u ye bonya da kan an wulila o kan o papier de fila an bɛ ala fo ka ala barikada aw bonya b'a la aw y'aw ka baara bila ka aw ka sara ta k'aw ka denbaya bila ka na ci min na Bamako a baara a kɛra a wolola a document filɛ wa version électronique cira CDR bɛɛ ma k'a daminɛ semaine prochaine baara de daminɛra an ye thème min ta an bɛ nin de expliquer kan bɛɛ la dɔgɔkun o dɔgɔkun marakakan bamanankan kadɔkan maninkakan kɔrɔbɔrɔkan kan fɛn fɛn n'i b'a mɛn CDR bɛɛ ka communication maîtriser nin de y'an nakun ye nin de y'an ka faamuyali ye nin de y'an balokun ye nin de ye an sigikun ye Mali kɔnɔ nin ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ ni kuranɛ tun ma ɲɛfɔ ka ɲɛ hadisa tun ma ɲɛfɔ ka ɲɛ diinɛ tun tɛ faamuya ka ɲɛ a laban ala tun tɛ bato ka ɲɛ
n'i y'a ye an caman ma se ka Mali faamu n'i y'a ye zone ninnu caman fɛrɛla an ma an tɛ se bilen ka nkalon tigɛ k'a da CDR la CDR mɔgɔw ɲɛna donc an bɛna o de kɛ communication ye o de tun bɛ an bolo k'o bonya ba da bɛɛ tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna commission ko kuma dɔw kɛra tile fila in na dɔw fɛ k'u ko k'u tɔgɔ ko CDR n b'a fɔ ten parce que diɲɛ fan bɛɛ bi bɛɛ ko k'a tɔgɔ CDR bɛɛ bɛ CDR la ni polisiw ye dɔ minɛ frontière la u b'a fɔ ko je suis CDR polisiw b'o bila ka tɛmɛ dɔw bɛ yen n'u bɛ yɔrɔ min na ni yen jama bɛɛ CDR olu fana bɛ don ko n bɛ CDR la o b'u ko diya jama ye dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu fana donna CDR la ala ko tiɲɛ kumakan bɛ CDR kɔnɔ olu bolo Mali bɛ se ka bɔ hɛrɛ la n'o de ye bɛɛ b'a la wa bɛɛ ko ko ala dɛ nka bɛɛ tɛ taa haridinɛ dɛ bɛɛ tɛ silamɛ dɛ bɛɛ b'a fɔ ko Alahu Akibaru an bɛ sunkalo min kɔnɔ caman bɛ sun caman ka sun tɛ caman b'a fɔ Alahu Akibaru a bɛɛ tɛ silamɛ wa bɛɛ ko k'a ye CDR ye wa bɛɛ tɛ CDR fana ye n b'a fɔ aw ye n'an bɛ taa an bɛ se ko an bɛ se ka négocier ni RPM n'u ye candidat kura bɔ an bɛ négocier n'a ye an tɛ négocier ni Buwa de parce que anw tɛ RPM bɛɛ kɛ Buwa ye anw tɛ Buwa fana kɛ RPM bɛɛ ye o kɔrɔ ye ko hakilina min filɛ an bolo jɔn de bɛ se ka kɛ n'o fana ka miirina ye nin ye n'o ka cɛbɔ candidat o ye mɔgɔ min ni hakilina la waleyali dɔnniya b'a la a sɔn b'a la ani mɔgɔ min jɛkulu b'a bolo moyen b'a bolo mun bɛ se ka to an ka nin miirina in bɛ se ka sebaya sɔrɔ Mali ka mara n'a ye ni o moyen de ye anw jɛ o trois critères ni an ko f'an ka bɛɛ lamɛn n'a fɔra i ka négocier ni bɛɛ ye pour que i ka o mɔgɔ ɲɛnama ta mɔgɔ ɲɛnama min ni poids ɲɛnama b'a bolo en même temps n'a b'i ka hakilina o incarner aw bɛɛ ka kɛ kelen e bɛ se k'o dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ e ma bɛɛ lamɛn wa o kama an ye décision ta mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna déclaration de candidature kɛ ou bien investiture an bɛ taa kɛnɛ kan Cheikh Modibo Jara ka mɔgɔw y'an wele an taara u ka déclaration de candidature la Moussa Mara ka déclaration de candidature an taara la maison de la presse la o ye déclaration de candidature n ko n bɛ kɛ cɛbɔ ye Bacili ka déclaration de candidature la se maaw taara ye maintenant jɔnw de nana n tun y'a fɔ n bɛ kɛ cɛbɔ ye n ka cɛbɔya o daminɛra bi investiture Modibo Sidibe ko lettre sera an ma Sumala Sise ta o sera an ma Sumala Sise ka lettre nana di an ma samedi week-end jan tɛmɛnen mardi an ye bɛɛ dalajɛ ka fɔ radio kan ka CDR ba kɛ réunion ba kɛ le jeudi Modibo Sidibe ta nana di an ma vendredi a ɲɔgɔn dalajɛ je crois le jeudi a na sɔgɔma jeudi wula fɛ a ɲɔgɔn dalajɛ vendredi c'était le 11 mai k'a fɔ désormais négociation kɛnɛ kan rapport de force de ni mɔgɔw y'a dɔn ko fanga b'i la u bɛ mun ɲini i bɛ se k'o d'u ma n'i ye mun ɲini u fɛ a ka gɛlɛn u k'i jɛ o la mais ni mɔgɔw y'a dɔn ko fanga tɛ nin na n'i taara k'e b'i dafasa caya u b'u ka temps tiɲɛ ni e ye mun de la en matière de négociation c'est le poids de chacun qui détermine son poids sa part i fanga ye mun ye o de b'i ka sara latigɛ on dit donc pour montrer que fanga bɛ an na donc n'an bɛ tɛrɛmɛ o don fanga bɛ an na i b'a to an t'a la ou bien i b'an ka hakilina camanba ta an ko n'an t'a fɛ ka fili ka taa dɔ ta k'a fɔ ko o ko k'a b'an ka miirina ta ko se b'o ye ka sɔrɔ dɔ bɛ yen o ka fanga ka bon n'o ta ye anw ma se o ma k'o ɲini k'o dɔn o don ni an cira an tɛ jigin mɔgɔ la an yɛrɛ an b'an tɛgɛ ci mɔgɔ min b'a fɛ ka fɛn san sugu kɔnɔ n'i taara i b'i ka temps ta ka sugu bɛɛ lajɛ fɔlɔ ka article bɛɛ lajɛ ka bɛɛ sɔngɔ ta ka bɛɛ ka laban ka na i bɛ mun ɲini k'o sɔngɔ da ɲɔgɔn ma ta mais n'i donna sugu kɔnɔ i mana bɛn fɛn kelen ma prix fɔlɔ min fɔra k'i kɛ o kan
ko fe na tarafie ki ni Musa wakele ka do ne flek be shigi bitega ki boye ku fer la mo ibi tega ki le e ka to sugu kono menisa ini mo folo mi bena ni fa ni ma fe samara julie wakele ne ben samara de ko to ato kemenani na o ka de ko kemenani dia be boye nya karsa busha ko wakele nya sa kemenani ibe se so do fi ko e ne ni sa nya fala la kemefla ibi tega ki ne mais no so ye sugu be yala Allah ba iba dibe samara sugu min ko o mun dakar no na be ibe to senti sor gagnant en quoi me belame tant que me belame en ce cadeau John de nanga ki la clé folo John de chauffeur ke o capable la flana o moins jombe no moins de te ombre no ba to même do faradoka on ne se précipite pas on est serein calme responsable on est maître de notre destin. On est maître de notre idéologie. On est maître de notre rythme. Personne ne décide du rythme du Rasta. Personne ne décide le tempo du CDR. On est qu'à tempo bambolo. On est qu'à rythme joué. Est-ce qu'il y a un panam candidat déclaré l'encawa, investi kunawa, aïe, oh, ben moufo, ani John Antabebe. Délégué Kemenani ni Picheginko. Anya ni hake de di aw makani ya mariya dawma aw de kan barake maliko naw ye muira aw no on be truko nandara do ko ja aw ye mugota aw ye critère fo critère do kun dafale me dola ka temeninga anga do kama son ko lame no kera filimiye aw de no o date to ma boronya nanye belame ka boni munye jama ko kabe tukudi. Oh, on me belle me faut pas. Ou on y papier mi flamme aux commissions ici. Oh, on négocie la mêlée migera. Oh, quand on voit qu'on fera avec CDR là. Comme on entend soumettre la CCK investiture là. Pour le test sagaye, antémoné, rasbati en ferré, war minera, à l'arrêt des tapula di amaye na mêlée. O mugo munungo ku esederi ulu be tugu jonde la o tugu comité kunte bago yangwa ulu tugu ka comité nado comité réunion kulu ka tugu la domi muna ulu mafu ka tugu kono do comité kono e kono tara bamako aya fo mali CDRB ko ni boatala e kay sumala faraka aye Umar Marko faraka aye Musa Mara faraka ite mugo mi fe muna e mafoko go fona fara boaka kanga na kumani ushiye on dugute ka CDR aka papier te amboloya o dugute ko mun ka CDR qui a seba kono iga papier kono ko ni candidat on te discuter no li on ego ke CDR ego ke be CDR la ebe dugu min kono comité CDR B au comité CDR ulu ka to ku feta black na mali kono e ma foko ka mo wore fara boaka e réunion kera magoya le 24 mars, le 25 mars, et quand il est Magoya, il m'a téléphoné Tchama. Ko sebeni kono nintala, mais kene ga foko, ay sumala fara buaka, ay Maroko fara buaka, ay Batili fara buaka, et damo boida. Ali na hakli maye ko ka karsa fara buaka, on a discuté no papier kono. Mais au cours de la journée, il a Mogobeya, il te met téléphone Tchama. Ko afo Jamala, kaye Mourbo Silibe fara buaka, ay sumala fara buaka, on te discuté no. Au Kenya Willa, un mois d'irima, au papier ma sebenkana. Clé flac Kenega un mot fort. Papier signé kata. Comité Béa Blacam Bena Beckham. Comité Kelem Gokai Fla Faraka, Philadelphie, au flamme Flame Faraka, au Doema Fokai Smala Faraka. Ah, devait boire Pico Munakatara Smala Bara. Quoi, out est Hali Passa Gausana. Hali Passa. Au Gausana, oui. Il mire kana jigi un mois kono e ma se ka fo clé fla kono ay smala fara boaka o ko fe ka clé ka papier chima ko est-ce que nyina na doko o na to e ma sebe ka smala fara boaka e andale bo smala ide aw boko muna utara smala bara andra murbo sibe bara o matiga ulare andra check murbo sibe bara o matiga lade no asro mu fa ni sma mu fa ni smala be kelela o yako du ngoe ni mu nga intérêt be bachili bara o yi ngoe ni ga intérêt be Cheikh Modibo bara o yi ngoe mais jama wulila mun kan horonya la
bamanana n'i ye dugawuden i ye hɔrɔn ye i ye silamɛ ye aw nana kuma la jama la i ye mun fɔ aw wulila mun kan hɔrɔn bɛ sa kumakan kɔ hɔrɔn bɛ sa kumakan kɔ aw ye nin mun ta négociation in n'a bɔra IBK la bɛnkan don an bɛ taa n'o de wulikɛlaw de kan tout sauf IBK n'an bɛnna mun kan hali ni tɛntɛnba don n'i ye hɔrɔn ye ni dugawu b'i kɔ e b'i dunkun dɔ CDR la i bɛ wuli o de kan n'o tɛ mun tun b'i kɔnɔ i b'o fɔ yan ni ne ko karisa n'i ye mun fɔ n bɛ tugu i kɔ n'i ye mun fɔ hali n'o ma kɛ n fɛla ye o filanan i kana kɛ Arazbach yɛrɛ fɛ i kana kɛ CDR fɛ i kana kɛ Sumala fɛ i kana kɛ IBK fɛ i kana kɛ Modibo fɛ i kana kɛ candidat yɛrɛ si fɛ mais démocratie kɔrɔ ye i kɔni ko k'i bɛ démocratie fɛ i kana kɛ IBK fɛ kana kɛ Sumala fɛ kana kɛ Musa Mara fɛ kana kɛ Modibo Sidibe fɛ kana kɛ Cheikh Modibo Jara fɛ kana kɛ candidat si fɛ mais i kɔni k'i bɛ démocratie fɛ la dictature de la majorité o contrat min bɛ yen minnu ta ma caya o don olu yɛrɛ ko bɛnkan na anw yɛrɛ jɛra n'a ye jama fanba bɛnna mun kan hali n'o tɛ anw fɛla ye anw yɛrɛ bɛ layidu di an bɛ o labato wa tila k'o lafasa ka tila ka kɛlɛ kɛ o de ka lawaleya je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sini majorité mɔgɔw fana ta bɛ se ka kɛ dɔgɔyama ye e ka minorité hakilila bɛ se ka fanga sɔrɔ ka se ka majorité gagner aw bɛ sebaya sɔrɔ c'est ça la démocratie CDR toi tu n'as jamais été membre du CDR toi tu n'as jamais été membre parce que et de la CDR là avec un candidat dans ton cœur avec un candidat dans ton esprit et ce candidat tu penses qu'il est supérieur au candidat de la volonté de la majorité de CDR ni bɛɛ ma ta e ta ma o kɔrɔ ko bɛɛ de ye lagalagatɔ ye ni bɛɛ ma ta e ta ma o kɔrɔ ko bɛɛ de ye e janfa ni bɛɛ ma ta e ta ma o kɔrɔ ko bɛɛ de ye fasodenjugu ye e kelen de ye fasoden ɲuman ye parce que mun bɛ dusukun na ala de y'o fɔ e ye e kelen de ye mɔgɔ kilennen ye parce que mun ka di e ye ala de ye bila ka taa ye komi e wolola anw ma wolo i ka sogo kɔnɔ ye t'i da i ka maternité kɔnɔ ye balimaw Sumala tɛ dɛ hali n'a kɛra Musa Tarawele tɛntɛnba an bɛ taga olu minnu b'a la an ka bɔ kuma la ye an bɛn n'o de kan an bɛn n'o de kan ka fɔ CDR manifeste signé na an bɛ ala fo ka ala barikada bɛɛ ko k'a ka ɲi wa an bɛ taa hali minnu bɛ kule la pouvoir ka mɔgɔw bɛ bu nin bɛɛ la ye u taara Sumala fɛ olu ta ye ko n'o y'a sɔrɔ a b'u kɔnɔ k'u bɛ taa yan n'an bɔra ka nin fɔ k'u ta bɛ t'u kɔnɔ k'u bɛ maloya ou bien ka siran ka bɔ ka fɔ ko ko n'an y'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ fɔ ko tiɲɛ bɛ u bolo a taara sa ni CDR don CDR ta ka sira bila k'a ma diya e ye ou bien que e n'i fa tɛ o parti la anw mago tɛ e la anw dalen bɛ an yɛrɛ la parce que e tigɛlen b'i yɛrɛ la mɔgɔ min tigɛlen b'a yɛrɛ la o de b'a jigi da ala kan ko mɔgɔ dɔ ci ma o kelen bɛ n'a bɛɛ kɛ n ye mɔgɔ min dalen b'a yɛrɛ la hali n'i ye gulɔmina i b'a la n'i bɔra ni k'i bɛ manamana ko kɛ i b'a dɔn ko peuple kura min bɛ Mali la fo k'i mun ye ka fɔ ko Soumaïla Cissé ye zo ye n'a dalilu bɛ mɔgɔ min bolo an b'a a kɛ i deli ala ni kira kama i fa n'i ba barika kama i kana dalilu di maliyɛnw ma i ka maliyɛnw dɛmɛ parce que candidat bɛɛ bɛna ka papier bila sisan Cour suprême na Mali kiribon de bɛ n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i kan ka kɛ candidat ou pas casier judiciaire kan ça fait deux choses o dalilu tɛ ne bolo ko i bɛ ka sonyani kɛ i ka sonyani kɛra i ka mara kɔnɔ ani i yɛrɛ ye sonyani kɛ sonyani kɛra i ka du kɔnɔ ani i yɛrɛ ye zon ye o tɛ kelen ye dɛ o dalilu tɛ ala sabu n ka lamɔli ani n ka hɔrɔnya o tɛ n bila n ka nkalon da mɔgɔ la nkalon min ni n bɛ jɔ a lebu kɛnɛ kan sini cɛ o cɛ b'i ɲininka k'a sɔrɔ mais ni Sumala kɛra zon ye ministre a ka premier ministre tun ye jɔn ye Ibrahim Boubacar Keïta conseiller à la présidence de AT Alpha ambassadeur en Côte d'Ivoire ministre des Affaires étrangères 6 ans premier ministre de 2007 à 2012 député à l'Assemblée nationale 10 ans député IBK à la majorité coup d'état bɛ kɛ don min na IBK ka parti jɔn de tun bɛ gouvernement Mamadou Diop tun bɛ gouvernement na Tereta ministre du gouvernement de ATT dernier gouvernement de Kairama anw y'o bɛɛ to yen san 20 IBK bɛ fanga la mais an ma IBK ta 77% wa
Odo au Djombora quand on a Ibeka Takulu ni ATT Malifra. Parce que dans le Kuntambolo à dos, Ibeka de ni ATT Djeraka décision de Malichi. Dans le Kuntambolo à dos, Ibeka de ni ATT Djeraka politique économique Tamouye sur le tien, ka chômage tchaya, ka justice tien, ou dans le Kuntambolo. Ou dans le Taya Yato, Anye Ibeka, ka Sondama, ka Fangadama, ka Kleneadama, ka Taula. Non, sinon, parce qu'il y a un Karsakera par le gouvernement. Non, il y a un peu Mathieu Kerekou, Benino ya gain, quand ils sont forts Soglota, quand Clark a rappelé démocratiquement élu. De Gaulle a été élu combien de fois? De Gaulle 1, De Gaulle 2, quel est le droit? Mathieu Kerekou 1, Mathieu Kerekou 2, flat droit. Non, on t'aime, Mogoye, Mogoye Salabagatoye, Mogoye Fourier. C'est un peuple qui n'a pas confiance en soi, un peuple qui doute de ses capacités, un peuple qui a peur de s'assumer, qui attend de Dieu un homme providentiel, un président parfait, omnipotent qui va venir me donner tout pendant que lui dort, pendant que lui il est dans la laisse. Il faut que Dieu lui soit présent. Jamana demi dalita yɛrɛ la mun tigɛlenba yɛrɛ la mun t'a fɛ ka jɔyɔrɔ o wɔsiji ta o de bɛ ɲini ala fɛ ko ala ko dɔ ci ma mun bɛna bɛɛ diya ka sɔrɔ ma sɛgɛn ala dun ko ka t'o kɛ dɛ anw ye peuple ye anw y'a dɔn k'i ye mun ye kunun i kɛra mun ye o tɛ dɛ i ye mun ye i ka so kɔnɔ o t'anw ye sira la dɛ mais anw b'a fɛ i ka kɛ mun ye kɛnɛma i bɛ k'o de n'i bɛ gulɔ min so kɔnɔ n'an k'i ma n'i bɛ kuma fɛ an kana gulɔ kasa mɛn. Ni be boy be fɛn fɛn ka gulɔ kasa tigɛ i b'a tigɛ n'i m'a tigɛ k'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ i bɛ ko ye fo k'i sa. Ça c'est un peuple qui a confiance en soi, s'en fout de qui tu envoies, il est prêt à l'amener à être ce qu'il veut qu'il soit. Un vrai guerrier kɛlɛkɛlaba mun dalen b'a yɛrɛ la a mago tɛ adversaire la i ye fɛn fɛn bila a la bɛnnen don i b'a ta ka dama dama o de y'anw ye. On s'en fout de qui tu as été, mais ni prévu b'a bolo ye na n'o ye mais en entendant an bɛ taa bɛɛ lamɛn wa n'an tilara an wasalen an lafiyalen sans influence n'an ye mun ta hali ni pɛntɛnba don mun bɛ CDR la mɔgɔ min ye hɔrɔn ye mun wulila kumakan min na o bɛ tugu an kɔ ni e mun ko i tɛ taa kana da bɔli ma da fɛ dɛ da fara i ka bɔ n'a ye fɛ i to fenêtre fɛ i si tɛ i jɔyɔrɔ tɛ e don e tɛ Mali bɛ jɔ e don e tɛ CDR bɛ taa ɲɛ wa an sigilen bɛ n'a ye yiribulu bɛ bi. Nous sommes à terre, en tête, c'est négocié là. Aucun sentiment face au job là. Nous avons côté face au job là. Donc, vous voulez, donc, vous ça, ou avec le donia. Quand vous avez un candidat Sagoy, et vous avez un confort Jamala, et bien, vous avez un mine, en tête, ça va pas ça que vous savez. Ça va au moins, vous avez un confort Jamala. Mais pas ça au technique. Ça va pour le web, confort Jamala. Mali, ben, c'est confort Magoya. En tout là, je crois que vous devez céder là. Musokorobaw de b'a la k'u ka baara bila k'u ka denbaya to yen ka nafolo bɔ ka miiri faso la ka na tile fila kɛ Bamako ka wuli mun kan e kun bɛ yen e natɔ a f'i fa ye ko n bɛ CDR la k'a f'i ba ye ko n bɛ CDR la k'a f'i denw ye ko n bɛ CDR la ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ne ye CDR membre ye CDR sariya n b'a la o sariya labatotɔ e cɛkɔrɔba kelen ka bɔ e musokɔrɔba kelen ka bɔ e cɛ kelen ka bɔ i ta baara la k'e o ayi ne t'o sariya bato bilen est-ce que nɔgɔ b'e la hɔrɔn kɛnɛ kan wa kana da kule ma dɛ kana da ko wari dira dɛ ala yɛrɛ ka takula di an ma mais o y'i ta de ye an tɛ cɛ si karese o la cɛ si tɛ karese o la n'an bɔra ni mun ye hali ni Musa Tarawele don an n'a dalu bɛ bɔ ni Sumala don an b'a fɔ piya Sumala n'o b'i faga o ye crise cardiaque b'i faga n'o diabète b'i faga o b'i faga n'i bɛ sɔrɔ kɛ i b'a kɛ kana da kule ma ka bɔ dɛ u bɛna to Sumala de fɛ wari dira nin dira ko n'aw fɔra alors n'a b'u kɔnɔ u b'a t'u kɔnɔ i t'an dɔn de i taara sa ni CDR dɔn aw t'an dɔn an bɛ tila concertation la n'an bɛnna cɛbilen kan cɛbilen don n'an bɛnna Musa Mara kan Musa Mara don n'an bɛnna Cheikh Modibo Jara kan Cheikh Modibo Jara don n'an bɛnna Bacili kan Bacili de don n'an bɛnna Sumala kan Sumala de don n'o bɛnn'i ma n'i ye hɔrɔn ye n'i ye démocrate ye i bɛ tugu jama ta kɔ n'o ma bɛn i ma o kɔrɔ e tun ye suruku de ye anw tu la mɔgɔ golo de tun b'i la mais i tun tɛ mɔgɔ ye i tun ye suruku de ye
toi, ça veut dire que toi, tu n'as jamais été démocrate, tu n'as jamais été membre du CDR, tu étais un infiltré, un espion, un démagogue, un populiste, un irresponsable. Et pour cela, on n'a aucun respect pour toi. Et CDR, on te démagogue, on me horonco de là. On s'en fout de la masse. C'est-à-dire, on a besoin de 20 personnes convaincues, honnêtes, que 1000 personnes hypocrites et malhonnêtes. Je répète, au CDR, on a besoin de 20 personnes convaincues et honnêtes que 1000 personnes non convaincues, malhonnêtes et hypocrites. Munun dalemu kumakana munun jele do horondo ka mo bakelenta munun yengalun tigelay mo kolon nous va fo tout tene ka fo cha traité, on n'a pas besoin de ça. On s'en fout de la masse, on a besoin du peuple convaincu. Et c'est pas ça le nom, c'est la conviction. Et sur ce, à partir de la semaine prochaine, manifester bebo ka des journalistes et CDR communication d'amnera Tchesi kanan dévié boute bête, sorote, il veut coco kaban. On me katra. Wallo va vous tous, Melekete pour éduquer, Rastafari, mais à la coca, Barkada, manifesti bora, et CDR wasalembado, en kafalembado, en yadalembado, Kadaka, Tchekelete CDR kono. Nyamugotana komugotana nyamugotana koroye mugote buika soka ni haklina chongo jamaka abe fo jama ide jama batende nous sonama abe tanu maso amateta mugote encore au koroye di ko mugote to eka nyininga ko parce que be terrain jula uti nyamugotana komugotana ambe di kelenye be hakli kapo be joro kapo be ka hake kapo ametala nudi. On est démocrate. Tu n'es pas démocrate, tu n'es pas la bienvenue. Par tes clics, par tes claques et fous le camp. Prends tes clics, prends tes claques et alors dégage. Le CDR continue. On ne regarde pas en arrière. On est là. Tchébakoro, Mousso Bakoro, il m'a dit que mon boïda de matela, Fadon Toula, Nitaro fort, on m'a fait mal de quoi pour on te la bête. Wania boïda de mala, il va saoul de quoi, ou de Horondé, ou de Droudé, ou de démocratie. Quand tu ne peux pas, alors tu désobéis à ta parole. Un grand homme est celui qui respecte sa parole. Allez, à la cour pour un économ. Vous les musulmans, lorsque vous prenez des engagements, tâchez de les respecter. Car le jour du jugement, vous serez demandé par rapport à vos engagements. Ça c'est ce que l'islam dit. Mais beaucoup mal dit. One love à vous tous. Rastafari.